Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Diyos mi nga madaydayaw, binisyon naman dagito yung asasom nga binasa mi. Lord, we will try to open up a new book in this New Testament, the letter of Paul to the Corinthian church. And he might have written this letter while he was in Ephesus. And Lord, we did not know that the Word of God to be preached in your church are letters, O God, Lord, that had been written by the apostles for the benefit of the churches during the apostles' time. And we are so glad because since these churches are our founding churches, awan apo tinagdumaan mi. Itibiyag ti spiritual life na apo, kat isumot lang itibiyag ti spiritual life itata. Isumot lang ama itibiyag iti spiritual life dagiti Kristiyano iti future. Kat dagito amami kanin namit pamating inmuna nagpamati. Amin nga struggles, amin o Lord nga successes nga napasamak tibiyag ka. Kat isumot lang ti maranasan ti bawat namati. And in times, O Lord, when your work is at stake by the problems of the day, dahito sasom ama, iti mapanan mi to be able, O Lord, to settle some problems within our lives and within the New Testament church. At tulungan na kami apo mangrugi, kastamat nga mangpalpas i-treat to Corinthians. Maray tayo, in Christ we pray. Amen. Amen. Naimbag nga malam tayo, amin, kakabsat. Agkaroon tayo, yadye. Ipalagi pero naman tayo nalipatan, dedication ni Johan Dexap. Ay, may kagayam, may sagam, dedication team members, malam, kaya mga nagsapa. At tamunuhan tayo nga agraras. Naladaw ka nakalpas ni preaching court ni sa bali di anti-pot ko. Anyway, kastamo tagi jay nag-graduaten kan honor students, tatak mo manen nga so celebraran tayo. Ngam daksan gasat ta ada pay ka nga nag-graduate so nga orayan tayo suda. Amen? Amen ba? Iawag tayo jay ket baccalaureate service ngam amuyo an nga baccalaureate service ti ikas-kas tayo di teachers because manipod daycare inga na college. No baccalaureate ko natin gamin ket college na gitada. Ngam idi na pan ti Amerika, pati high school matenen. Adam ti baccalaureate service high school. Amin nga graduate. But datayo, iti simbahan tayo kat Christian way ti kasta tayo. So ngay nga ikararagan tayo suda, after graduation da, kastamot nga i-honor tayo dagiti nalalayng anak tayo nga dati on-honor da. Amen? I-honor tayo mo dagiti nag-struggle ngam nabitin na ti may sanga puntos. And handa nga nakasanggot. So, numalpas na ni Jeremy kan ni Risa, patayin to ikararagan na kiti nag-graduate tayo. Ada kayo Biblia tatang malam, kakabsat? Adaan tayo iti manunga chapters iti Corinthians, 31 Corinthians ngayon surat ni Paul, at adaan ti 16 nga chapters, iti umuna nga chapters, umuna nga libro. Iti second chapter, apantayin tuno dumanon to jay 2 Corinthians. Okay, so, antayo man nukuan, basahan ti verse 1. I want to outline to ito because may sa ti content na rito nga hanggang outline. Dahil taman ti introduction ni Paul, iti letter, iti Ephesus. Letter for Corinthian church, kung akuma. Corinth. Kuna na ka Paul, kuna na called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God in Sosthenes, our brother. So, dahito yung letter kat insurat ni Paul, idi aday so na Ephesus.
para iti church kakabsat. At AD 55, we know AD 50 iti nangisuratan na dito iti letter. At dito Sosthenes, iti pronunciation na dito. Antay lang Ilocanonan, basta dito pronunciationan. Sosthenes, kunan na. Sosthenes. At dito iti jay makungkuna ngayong leader iti synagogue. Dagitoy gayam kakabsat believers iti Roman Empire. Iti ayan, for example, di Corinth. Dagitoy nga Hudyo kakabsat actually kat may sada nga synagogue during the time of the apostles. So, anya nga iti synagogue. Dahito synagogue nga ito kat iti Israel kat na-conquer da ijay Israel, for example, na ibarsak na yung Babylon. So, awan ti temple ijay. So, ti aramid na naging elders, agaramid na timong ko na nga synagogue. Ijay ti first nga naramid synagogue, ijay Babylon. Because ijay di ko nag-gather. And dahil nga klase iti nga practice kat kanayon mo nga mga mangyari ti biyagdan. Idinalpas ni Babylon, nakangkar naman sa balik, kas di manan. So, i-invite ti Roman Empire, kaslimot lang, at naibarsa-barsak na ti lugar nga napanandan, ng mayat nga, iti kasta nakta kumadjay, naging Hudyo, iti 1940, ano diyan? Iti 1942, at 41. Ada naging Hudyo, iti 1940s, nga nagsasakay na ti ship. But hindi na-disperse Israel niya. At kung conforme tinapandan, sa inmanglad at Pilipinas, di nga ship iti. Ang kuha mo, talo nga ship niya, nuduwa nga ship niya. Aduda. If I'm not mistaken, 2,100 da. Or basta 2,000 plus. But di jay first nga president tayo, one ko na. Iso nga in my napiman. Kat nagbiag na dita part sa ti Visayas. Kat nagkaroon na community dita. Dati Jewish community. Iso nga di history ti Pilipinas na ikakarga di jay. And iso di jay piman ti may isang rason no apay nga ti Israel kat wada all out ta. Iti Pilipino no mapantay og trabaho jay. Walanda we are open. Walanda because iti natin hospitality ngayon narami ito yung kanaging Hudyo during World War II. And nung makita tayo di jay nangyari sa Pilipinas, kat batalyon ng Inmay, 2,000 as jay. Iso nga dagito yung matatao di Corinth na napanmot di jay nga lugar. Kaslimot lang ting kastada. Nagaduda nga napan, kat nag-arami at synagogue. Kat di jay first na elder, niya ti awag naman niya, di chief iti synagogue iti, kat ni Crispus, na-convert, kakabsat ni Crispus, na-convert ni Crispus during the ministry ni Paul di Corinth. At ininasalakan ni Crispus, kinugtaran da. Kasi hanggang ngayon kaya nga kasabaan tintiro nga synagogue, kanagano na kita da. So gagaysa, tikas na mamang-convert ka na gijida. Di ko na isukat ni Sosthenes. Dito isu da ito yan. Di second nga dito second nga chief iti synagogue iti Corinth. Kat agyaman tayo because idiin baga na dito nga word nga nagan nga Sosthenes, our brother kuna naman ten. Meaning na convert ni Sosthenes ka dito. Kat nagbalin nga kapsat ta. Okay, so isu di jay no apay nga da ni Sosthenes ditoy. Kat isu natisin mo kat kini Crispus nga nang handle ijay mo ko lang nga synagogue and then na-convert mo. Okay, so isu dito jay na-address na dito And antayo kita ano anya ti karga na dito nga na letter. Now, amin nga letter ni Paul kat ada iti mo ko lang nga objective. No kasparigan ti mesa nga lugar kat anda pay unay ti doktrina. Agsurat iti mo ko lang nga letter nga ti emphasis na doctrine. Okay. No napanmat iti mesa nga lugar kat ada ti problem suratan mo ti nga church ti jay nga kargaan na iti solution di problem. Isu dayta tinasurat na isuratan na iti Corinthian church. Ada ti problema da.
But the problem mo dito ikarga man iti verse number 10. Dito verse 10, dito iti ang problem. So, i-introduce ko kanya iti libro tapos numawatan tayo. Kuna ni Paul, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. So, anya nga iti problem na to division, na divide na. At kapo ito rin, bumaba ka verse number 12. And now this I say that every one of you say it, I am of Paul. Iti first nga division. Na divide the church, katanda mo ko na nga Paul's party. O dati Paul's party. So marunong nga party, niya ko na ni Jay, and I of Apollos. Damot ito sa di Jay, Apollos party. Jay. And niya ko na, I am of Peter. Ni Peter kat Cephas, iti may sana ka na. Adamot Jay Peter's party. And then adamot di Jay, baka nalalayang na gito Kuna na. I am of Christ. Kuna na, na kami kat mas biblical kami. Kuna na. Adamot Jay Christ party. So nga dati 4, nga party nga na-divide. Kat hangkong nga amo. Kat amok lang, kat iti politics na kat party na. PDP laban, niya pinanunga party ti kwa. Di Amerika, duduwa lang. Democrat lang kan niya. So dito Pilipinas, kung kumpormi nga party. Kat arati kanya-kanyang political party ti awin di jay. Ni, dito yung church, iti Corinth, at damat ti party damat. Ngam dito nga party, literal nga party, because they are party na sarili na. Nga agtuada. You know, so dito, ti rason no apay nga nasuratan iti Corinthian. Ngam kasmay sa nga veterano nga apostle. Kasmay sa nga sensible nga apostle. Kasmay sa nga spiritual nga apostle. No, at kakapsat iti nga tayo kalkalkalan, kadag iti sursurat, iti kakastoy nga klase iti tao. Maamin nga banag at kanyanan. Tato niya style na nga mang address, iti kakastoy nga issues. Tatay ti may sangay nga research ko, iti rito nga chapter. No, makakita ti tao nga laki na Apostle Paul, at makita ti reason no apay nga isurat, second nga discover, at anya nga tastana. Because di anti-wit, di may nga tao. The wit of a man like him. You know what is embedded in such address. So tatangag nga malam, itan tayo man, dahil ito surat ni Paul. Kasano na nga in-address, iti may kasimpaan, nga ada iti problem da about division. Division, ladies and gentlemen, is one of our mathematical laws of mathematics. But the meaning na division that 2 divided by 2 is 1. Di ba, might eh? Because 2 divided by 2 is 1. 1 times 1 is also 1. Am I right? So, apay nga tanga, itinito yung klase yung law of mathematics. May isang law of mathematics at negative. Because hanlang gawin nga 2 divided by 2 is 1. Ludikat, 2,000 divided by 4 is 500. So ba? So nga negative the impact na. Tayo magkitan. So iti-title ko actually ito Paul's letter to the problematic Corinthian church. Let's begin. So let's begin our study on this one. So first of all, dagitoy at iingkasta ni Paul nga nagkuha ng introduce sa linya kuno na Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes our brother. Kanayon nga ibagbagan ni Paul because at baka nga nag-ibabarbarong members kat amumutenen. No, adati problem kat masapol nga authority timang solve. Authority timang solve. Hanga, no awan ti authority na kat handa nga masolve. Anya nga ikasta namang solve mo eh. No na lang, iti nga tao ko na anya nga ti authority kuna na. So dahito kat inikargaanan iti sarili na. Kuna na nga I am called by God. Through the will of God. And I am an apostle. Kat iti verse 2, kuna na, unto the church of God
unto the church of God which is at Corinth. So very, very, no, sika kat Bible scholar ka, that adadagi jay ngay kuha dito, adadagi jay play of words nga tayo makita. Dahito'y church nga rito actually, iti Greek, the New Testament, kat ita-translate na rito actually nga ecclesia, iti New Testament. Ngon before kami nga na-adati church, adan iti makukunangay nga ecclesia before the church nga naipatakder. Ngati kahit nga sawan iti ecclesia kat called out assembly. Kat before nga na-establish iti New Testament church, adan ti ecclesia, iti gobyerno. Ngati kahit nga sawan ti ecclesia, iti gobyerno, iti New Testament, kat iti makukunang nga elders iti Israel. Ano adan ti takal nga problema, they will call an ecclesia. And then the elders nga na sisirip, they will sit down there in a stadium siguro with no office at the round table na jay, and they will solve a certain problem of the state. Dahil mo kuna nga state affairs nga mo kuna. Kat dayta kat ecclesia dayta. Alright? Because it is a called out assembly. And dito'y matan nga pumasok. Iti makukuna ngayong prowess ni Apostle Paul as a lawyer. Iso ngayong our standard, iti charity, iti pastor kat masapol nga makagraduate ti college. Ang mahangay nga mabalin nga kwan. Dagiti oping ngamno lakayan nga pastor, urehanan. Nya, ngamno dagiti palang oping tayong high school kas kana college, they need to finish it. Why? Because ito yun nga sinumrak ni Paul. Because makita man ito yung mark, iti nga makungkunangay nga education ni Paul. Amuna, nga iti ecclesia kat usaran ti unbelievers during that first century. And so he put a value or he put a variable to identify the church within the ecclesia iti lubong. Anyang itin baganata, the church of God which is at Corinth. So makita mo nga dito yung ecclesia nga ibagbaga ni Paul. Kathaan nga di ecclesia nga elders iti Israel nga mang-solve the problem iti affairs iti city. Ludi ka iti church nga ibagbaga na the church of God in Corinth. Amen? So kasjay, kakabsat itingkas ta ni Paul nga ng usar iti nga education na. Because in writing uray libro, nagsurat iti libro, masapol nga ma-define mo iti every word mo sa ram. Because dissertation, the first na aramidum, you're going to put a lot of facts. Iti title nga, kasi mo lang and that is where DJ makukuna ngayon background iti letter ni Apostle Paul. So, very kwan ito yan. Idin baga ni Paul nga, the church of Corinth, the church of God in Corinth, the church ni Apostle Cristo ti bagbangitan na jayan. Not some other ecclesia outside the New Testament church. Okay, so let's go forward. To them that are sanctified in Christ Jesus. So, I am so, for me, as a, as an ordinary preacher, when I read letters from great men like Paul, I always wonder, no pangalalaan da dagito iti klase ti sirip nga kanyada. Because the way Apostle Paul treated the problem of Corinthians, dati mo ko lang nga dividing church of Corinth is very deep. Number one, ngayong kastana nga ng kwa niya, ng assess, ng surat, iti church. Kat, the first nga narami na ngayon, in picture pa ni Paul nga, di pagka-Kristiyano da. Di kastana. Isong tatangay nga malam, isong matang tarami rin tayo. Isong the first nga makita tayo ito, so here is astounding. To me, this is an astounding methodology of solving problems. So Paul has a problem here. What's the problem? In Corinth, a good church, large church, but they are divided. Four division. Isong no sparigan, isong gusto niya. Ito yung first division, second division, third division, fourth division. No, apa yung likod ko dito no natamaan ti preaching dito amen kung na yung likod. Tapno ka, tigsaan na dyan amen. Kung na ostan. Mimisot mo tigiti ulit timot, orayan damot, no orat tamang nga may mga. No damot ti tamang, amen. Kung damot, yung likod, as dyan yung mangyari. So, ano nga makita ti worship dyan, amaran? Tintinawa na ti amen. Kanukuan. So, adat dyan ti problema ni Paul.
At solbaran na di jay. At haan nga pa na agprit, ngunit agsurat lang. At dahito iti notable nga naramid na. The first nga approach na dyan nga problem kat, diniskas na ti kasasaad na nga tao. So tikas na nga ibaga na, you have problem here, and the first medicine that I'm going to give you is to tell you who you are exactly. You the first. So kung tatanga mo lang, amon tayo matasaril tayo by the wisdom of Paul. Amen? Number one, wala na kanya da. Don't you know that you are sanctified in Christ? It's the first approach na. Da kayo nga divide. Amuyo ba? Kada kayo. Amin kayo dita. You are sanctified in Christ. Anya ti meaning di ay. So kunan na, sanctified in Christ, called to be saints. So number one, apan di sanctification pa eh. Iti word na sanctification kakabsat kat narugit ko as parikan. Nakali nga balitok dyan ti kuay niya. Nakali nga balitok dyan ti pitak. But kinalim. Anya nga itaramidom nga eh. Kat nakita mo na ito nga balitok kat tasa. Wino mag nga balitok. So iti kinalim. Ugasampay. Iti ugasam mga stand. In-sanctified mo kahit nasaon kat in-separate mo ijay. In-separate mo iti may isang lugar. Di nga gold. Di nga gold kat para lang tingka. So nga no, adote umay nga agkapi, jay balayo, iruan mo amin dagi silver nga cup. Ngam jay may nga gold, bagim lang. Amen? Lawat natin sanctification. Tas jay sanctification. Sanctification kat, nalaing ka nga agbisita. Ngam adda di jay golden cup mo nga, isut pagkapkapiam. Dagi jay bisita kat umay da, ikam isulati silver cup. Because di jay nga gold kat na-sanctify para king ka. Iso nga kulang ni Paul kanya da kayo. Iti umuna nga kayat kung mawatan nyo, kat na kayo, kat na-sanctify kayo para kiniapo Diyos. Amen? O kat na nagsun di jayan, because handa nga na-sanctify para kini Paul. Handa nga na-sanctify para kini Peter. Handa nga na-sanctify para kini Cephas. You know, but they are sanctified to Christ. Therefore, there must be unity. Because DJ na isinaan ka. Kat DJ handa nga pagserbian ti tao. Handa nga pagserbian di parti iti Cephas, di parti iti Paul. Handa nga pagserbian ti anyaman, no di kat pagserbian di ni Apostol Kristo. Iso nga DJ kakabsat ti may sanga na isalakanan tayo. Amen? You are not sanctified for me as your pastor, neither am I for you. But we are all sanctified for Christ. And that is a very literal explanation of doctrine that is very, very clear. If that is understood, then there is no way for us to fight. For example, mapantayo ijay kwa, ijay ni Capitol. That's where we are heading for. Therefore, awan ti paglalabanan tayo. Because no ti paglalabanan tayo kumakat, you're going to hit anywhere kung tayo di nga talagang paglalabanan tayo. Because sa balikan niya, ti hinit yung ijay pangasinan. Ginadungo mo titapan na mo ijay balatok. Dadungo mo titapan da ijay Capitol. Ngam no, iti destination tayo kat Capitol, awan ko pat pagriringguran tayo because may sa direction to ijay Capitol lang. You know what I'm saying? That is the very simple explanation of this one. Sanctified for Christ in Christ alone. So, DJ iti ko tayo. Nakaskas daw. Ito yung trabaho because nagaputo iti agsasabali nga lugar nagapuan tayo. Amen? Agsasabali nga lugar nagapuan tayo. Ang kupay kiting amon o da kanya iti taga-Trinidad na taga-KM3 nga talaga. I doubt it. Amok bisita tayo amin iti KM3 nga no kunan siguro ni Naomi nga, Pastor, ito yung KM3 nga ni anak mo, ay wala ka lang. Ni Naomi lang, am I right? Ngam 99% kanya tayo. Kukumpurmi nagkakapuan tayo. At nagaputi buntok, nagaputi, am I right? Kukumpurmi. Ngam ginara tayo ni Apo dito, iti one purpose, that we are going to dedicate ourselves for Christ. Amen? So, the first nga, kuanak at amok nga, iti first nga introduction, iti character ti Christianismo, at nakamulagat amin nagiti Corinthian believers. Kung apay nga agpaysungay nga antimot nga sanctify para kini Peter. Why do we vote for Peter? We are not sanctified for Paul. Why do we vote for Paul? All of us are sanctified for Christ.
So we must be together in serving Christ. So dito first ngayong kargana. Dan sumarunong nga word ngayong kargana to not only sanctified that will address unity, but kuna na, niya pa yung sumarunong, called to be saint. Kuna naman. Okay, so dito yung man saints din ito yung pagkukuhan. Amoy dyan nagapunto yung religion. Kat no 3,000 kan nga kuhan. Ag-elect na dyan ni elders kat pagbalin na ka-saint, di ba? Saint Peter, Saint Nicholas, pasjay. Anda nga amo nga iti saint kat may saray tangay nga status. Nga timining ti saint kat nagaputo dyan pitak, and then ay parukpok ti daran na Apostol Kristo kanya tayo kat naugasan tayo. Di timining ti saint. Ti saint kat naugasan iti daran ni Kristo. Amen? Isong amin dito tagsa pa, hanga kailang namatay tayo, and then agbalin tayo nga historical figure ti 3,000 years ato, sa to dati mag-i-declare nga saint ka. No, we are saint today because we believe Christ. But as I ponder on this particular book, that you since God mo dito katanlangon osar, to tell about the status of the spiritual lives of the Corinthian believers. No di kat hanlang nga division ti problem ti Corinthian. Iti pa'y problem ti Corinthian nga may sakit kultura. Pati kultura iti Corinthian at loose da iti nga sexual immorality. At dati may nga temple iti nga 1,000 nga babae iti aday. And they worship their idol through sexual orgy. Iso nga permingi nga narugit iti ikwan. Narugit kakabsat iti nga kasasaad iti Corinthian believers. Kat nagijing Corinthians, siyempre, handang nga maigagalot iti balbalay da. At damot iti temptation nga mangyari kanya da. To the extent nga agbalbalin da nga Corinthian, iso nga amuyo, dagijay ure, dagijay Roman dramatist nga ita, iti mga pananawan, di ba, iti sini-sini iti. Iti sini iti kat aktual. Aktual da sangong agdam drama da. Ang kalatata nga apanda agda jayan. Apanda jay Rome, agda jay saran to pagmaymay saan amin kat ipabuya da ti tao, kargara ti city or whatever. Ngayon di pa nga panahon da jay makukuna kas jay sangong arami din da. That whenever they are going to get a character of a Corinthian. Kanayon nga no Corinthian ti apandangay idrama ket nababartok nga kanayon. One, because iti gamin Corinth ket dayta iti land of pleasure, harak. Isu nga no Corinthian kunang muraos ket nabarbartok ti apandangay papabuya kanayon ng asjay. You know, and so Corinth is an immoral place. Ket dayta. Kuna ni Paul, hanla nga division ti problem niyo dikat sin. At kuna na, kayat mo ibaga kanyayo nga, na kayo kat saints kayo. You are not sinners. Iso nga dati yung Kristiyano, ibiyag tayo kumati pagka-saint tayo. Antayo kumangya, ibiyag nga ka-sinner. Amen? Itibiyag tayo nga namati. Kasi namati tayo karudan. How can we live in sin when we are saint already? Nadolsan tayo. Baybayan nyo di baboy nga no dinigo-digos mo, kinutiksam di kutis na, binaduang, at agdayb lang tayo sunod yan ni Juan. Baboy ko ron. Awan ti taong kasday. Awan mo ti Kristiyano nga kasday. Itinamati kat no ngay agdil ti basong kat talaga nga labalabano na ingka na Juan, kat hana nga aramidon. You know? Isong dapat yung oto na kuna na nga bakahan nga na isalakan dagiti nga Corinthians kung kuna na. Of course, at yung rumajat ti kay. Pati pangjatsan tayo lang kat during the rapture. You know, during the rapture. And itin, baka ni Paul, in the problem of the Corinthian church, kat makalkalkal tayo, the first na ikargat problema, division. In-address na di jay, iti mo ko na ngay nga sanctified. And then, namapan tayo yung sumarno nga chapters, at damat na di mo ko ng immoral sins di jay. Iso nga, in-deliver naman kanya na the explanation ti saint. Na tayo kat napasanto tayo. Nalinisan tayo, napakawan tayo. Therefore, agbyag tayo dyan nga napakawan ng kasasaad. Amen, Christians?
Okay, because haanan nga umay ni Kristo nga mang matay di krus para kingkan, awanan. Awan ti pag-asa tayo dayon. Isong intet ni Paul ni Jedua in ti demonyo. Because handang agsasadang paspasol intet na kanya da. At natay da before their time. Isong Adam at Kristiyano nga matay before their time. You know, because of this yung panangdadaal da iti saint. You know, nga status. May nga status kaya dito nga unforgivable. Nga napasanto. So so when you go to Corinthians, ito na mga to the Corinthian church who are saints ko the Bible. Anya nga meaning na di ngay. Meaning na there is a gross sin in Corinth. But i-explain ni Paul nga isuda kat napasanto da. Di iti context na iti word nga saint, iti Corinthians nga makukuna rito. So, let's go down. Anya pa iti sumarunong nga word nga inusan na to other than sanctified and saints. Muna na, with all that in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, but theirs and ours. So, kuna na, unity in the sense nga, that tayo dito'y kung nag-Christian di Africa kat, may sa tayo, ore adayo ti, lugar gayan tayo, di Amerika, ag-worship na jay, ag-worship tayo ito'y, may sa iti, we're worshipin tayo. Di iti meaning na, we are united in Christ, in the Spirit of the Lord. So, number 3, bumaba ka? Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Apay nga tanga dati letter ni Paul, Corinthians man day tawin, Ephesians, grace nga kanang ti umuna, ang nga peace, di ba? So katan sa amin ti charity ti pa, grace. Because grace pa lang ti umuna dapat, santo agkaroon ti peace. Iso nga for by grace are ye saved through faith. And then, hindi nagkaroon iso na ti grace at naisalakan, ijay nga nagkaroon iti peace iso na nga sin maruno. So nga pakis na gito nga mamukuna. So, grace pa iti umuna, kasi may isalakan ka pa santo umay ti talnaking kanong naisalakan kan. Kat daytatin baga na kanya na. So, Corinthian believers, kunan na. At dati may isang abanag ngayon nga importante nga ma-feel tayo iti environment tayo nga namati. Nga number 1, adati grace ngayon may kanya tayo. At kahit nga sa unti grace, unmerited favor, nga datayo, napakawan tayo, ang agapu di galad tayo, ludi kat napakawan tayo, regardless no anya tayo, kat napakawan tayo, gapu iti grace niya apo. Kat no kasjay nga ron, iti kasasaad tayo, dapat gracious tayo mati bawat tao, awang kumati division. You know, awang kumati division, iso nga iti church nga kat dapat kat dagi di babasit kat ano nga kitaan nun. Tapno lang arat kapya. Kasi nung minsan ti Kristiyano kat kaslangay nga nalintil-lintil ka nung arat basit kat iso tikita na. Kita mo tayo sarili, mamaran. No, perfect ka. Ngam mamatyak, nga amin tiyo kat awan ti perfecto dito Kasi no perfecto to di nanaganan to kung mga perfecto. Ngam awan nga talaga. You know, and pati si kamot lang. Nung kita mo sarili mo kat aduti imperfections mo. Ngam di actually ti may isang rason no apay nga dati ringkor. At pula ni Pulong kasta, kayo nga panunutan ti kasta because pare-pareho ko nga imperfect. Ti panunutan nyo kat amin tayo naglabas amin ti grace niya po kanyayo. So nga no apply tayo ti grace kakapsat kat ito yung kat spirit ito yung nga hano nga kitaan di mukat ti sa bali. Grace. Grace daw na di jay. You know, ngahang oray adati, oray sa bali na or whatever, but Kristiyano nga na isalakan. Unless ang, ijay ko na ni Paul, ijay pati yung mamakita mo jay o public nagpaspasol mo, o diti sa bali dayan, hanga grace, hanga among apply ti grace dayan, rebuke ti pagami dayan. Ngamunod dagi jay mistake nga babastit, you know, masapul ti grace nga may apply. Kasi di tinaglabas amin kanya tayo in muna. At hindi mo na nailabas ti grace niya po kanya tayo, nagkaroon tayo mo tantital nang agpaiso. So, adapay pa kanya ti madandanagan ti panagbiag. Siya kat awanan kanya kun. Anak ko no agbuteng. Numataya ka para di langit. How about you? Adapay ba ti dandanan kanya yo? Ngamin nagna di grace kanya kun.
You know, as that peace, sumarunod dahil, kumbaga, kumpleto kan. At dapat ba dito, ti kurkurang pa'y? Talang adat kurkurang mo pa'y? Tawang ti tanam? Ay, masapong na chikam di grace. Kasi no, ada kami ti grace, kung katay sa langkan. Ultimatum, agkaroon ti peace. Nga, may ti biyag mo. Oray, sakit ka, winukan. Yun, good. Is dahil ko ni Paul. And, so nga, makita may rito yung discussion ni Paul, iti problems, iti church, that it is spiritual in nature. At iti grace nga kuhan, and then peace. Dagito yung words ti maingal. That kuna na, from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 4, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given unto you by Jesus Christ. So, dahil iti approach na in pangato na isuda pa kasto iti kasasadyo, ang kayong nabababa nga tao, you are lifted up. At iti grace na napagkanyayo, at peace kanyayo, naugasan kayon, ang kayong agtampisok man, tibasol man, naugasan kayon, you are lifted up, you are high above anyone. Iso nga dapat awan na kita na kuna na. Now in everything, sumarunong in approach na, that in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. Ayun, dahil ito pa iti maysa. Maysa nga karakter pa iti Corinthian believers that they are one. They are good. Iti knowledge da pinapo Kristo. You know, no barbaro ito naman, tihanayang anak daw sa tayo pa'y, parandanagang ka, damdam, agrepent yun, kasla, pakahangka na isala, agpaparibaptize ka mo nun. Because you are very young. Ngam no, mataw-tawa na ka-Kristiyano, maawata mo nga, talaga nga naisalakan kan. You know, and then ada tinalis mo about worship, kiniapoy, so nga iberisan, di ada kanya church then. O mamanis mo mo ti finances mo, so nga adat giving life mo. Diba? And then, makita nga ti importante kaya ka Diyos, iso nga masala pagservya miso na. Nagigit ti complete nga nahalis, kinapos Kristo. Maawatan ti biyag mo nga, no sino man ti ununom nga, boss mo ko ni Kristo. So nga, no nag-call iti lubong, nag-call ni Apostol Kristo ko, lapang ka kinapos Kristo because you have a perfect knowledge on Christ. So makita mo dito yung letter ni dito yung letter ni Paul nga, wow, he is telling us that the Corinthian believers are good in their standing. Naunag ti spiritual life ka. Because can you imagine that description? That in everything you are enriched by Him na baknang kayo. Iti utterance, kahit nga son utterance, kaya da nga i-explain, di pa na kayo salakan da. Amin na questions to unbelievers, kaya da nga i-explain kanya da. You know, they are rich in utterance. They can explain their faith well. They can articulate their doctrine well to other people who will give them questions regarding their faith. And not only that, in all knowledge of Christ, amo na the saving grace, amo na the worship, they know everything. So nga, for me, when I look at this letter of Paul to Corinthians, I said, oh, wow, as di mo tumati charity. Kung kuna ka di panunod ko. So nga, ito nga, sursurat ka, makadiscover ito iti, nag-uunag na klase iti doktrina. Nga iti church, kayang kat, haan nga gapot, tada problema na kat, they are lousy da, no? Corinthian church is not a lousy church. Even though they have divisions, they have like that, but wow, they are rich in utterances. They are rich in the knowledge of Christ. Iso nga dahil tayo tigol tayo nga charity. Pabaknangan tayo kumatsarili tayo nga. Kaya tayo nga explain the salvation. Ti sino man nga pang question salvation tayo. Pang-share ka nagiti among tayo. Amo tayo kung mga explain iti mawang kunangay nga panakaisalakan. Amo tayo kung mga explain iti repentance. Amo tayo kung mga explain iti worship. Kaya tayo kung mga explain iti panagserve iti sa mga tao. And not only that, but filled with the knowledge of Christ. They know that God is their first, their premium in their life. What a knowledge that must have been. Kat adda kanya da dijay. So nga isumot ti kararag ko ti charity. Nga mapunuan tayo iti utterance the knowledge kini Kristo. Okay, so kasla nga mayat kay jing kasana nga ng address the problem in paghanap pa iti asasaada. Hindi ko na even as the testimony of Christ was confirmed in you, ayo mayat mo dijay. Una ni Paul, sigurado ak na amin kayo naisalakan. Kayo, mas sigurado mo kung natang rabi kanya tayo, maret? Of course, magkitikat-tastik. Mas sigurado mo dito pa nagbiyak. Kasi no, itihan ang hangaan, believer ka.
ang kungay nga, amoy ito, unbeliever mo may teachers nga mabaptize, anda nga makalimang nga tuwan. Dahil lang ti observation ko. Sa anda nga makalimang nga tuwan. Dahil tatalo nga tuwan, awan gan, handa ka mo na isalakan, they do not belong. Kala ko mo di fish, kalam ti bay-bay, kat ikargab di daga, awan, agkulak-kulak titiyeng ka na makapan, agtubli di danum. Iti makitak di teachers, iti kinabayag tayo katas jay. No hanga makatakder, ti limang at teachers sa ko, apakahan nga na isalakan di. Ngam amin mo't nga nag-persist after 5 years kat akita mo jay, kunan ti Biblia ngay nga confirmation iti panakaisalakan, confirm in you. Number 7, so that they come behind in no gift. Ayaw, dahito mo din. Iti Corinthian church kat they are a gifted church. Dito siguro tinagapon ni Apollos. Amoy ni Apollos. Apollos is an eloquent man. Nalalaing nung ni Paul mag-preach ni Peter. Nung nag-preach na yung tao kat talagang dudunggum mo talaga ibagbagana ta artisans na. Amoy ti hangkong kahit nga ko ti baptist kasi ti baptist kat pukaw nga mo ibagbagana. Kung di mo tinadlaw. Karkarong baptist ti Pilipinas nga siyempre hanggang ng eskwela yung pastor dahil niya kat awan pa di dyan hanap pa yung interpret o niya ibagbagana pukawan. And then in-preach na amin nga the Bible. You know, hanga organized. So, the struggle when I was a young preacher here. 10 years ko, anak ka maawatan o niya, tingasta. So, ngayong karkaral, kinapo Diyos, I went to school until I understand that there must be an organized subject. You know, kat iti Pilipinas, awan ti eskwela anti-baptist, so nga kakaasi teachers ti baptist. Pag amen ka nga, awan ti emenam, no niya ti bagbagan ti tao. Very kwan. So, ano pa ka di Amerika, hangkamot nga makapastor, hangka nagdoktor. So nga nagmayat di man ti kwa jay, educated yung pastor jay. And daytoy, kapoy ti daytoy nga kwan. A gift is very important in a church. So nga church, amin nga gift tayo importante. Iniapos jay. Amin nga gift every kind of gift is an offering to the Lord. So nga di Corinthian church kat ayo, lalayang dangog agsao, kaya da amuda pa iti priority na ni Apo Diyos. And then gifted na pa. Yo. Dito church tayo. Kat, mamatiak nga at adumot iti mat. Iti gifted. And tagi yung uping ito iti magkitak. Wala, puro honor student tagi anak kayo. Man, Gusto nga tagi awan pa anak na masalang anak kayo. Tapno kamat. And why is it? Because gift is matters to God. So ayo, nagngato gayam ti standard teachers, ti Corinth. Gifted na niya pa waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Hala, excited na pa yung orayan na ti umay niya po Kristo. Charity, are you excited for the coming of Christ? No, you are not excited. Because you are thinking to build your house still. You are not excited. Because you want to be promoted. You know, nagito yung Corinthian church kat, labayag na ito, kat orayan dan, gawin na, kasi excited dan. Mas lang nga nag-i-impaki dan, nga marapture dan. Ayo, kat na ito, iti may nga, arat reward na di langit. Ijay, revelation ko na, no iti may sa Kristiyano kanukat, excited nga, naka-impaki nga nagdagos. Because he's waiting for Christ, at ati crown na di jay. So nga, sapay kumata, Kristiyano, isu kumat may sagol tayo. Uurayin ti umay na po Kristo. So simpre, no, ag-uuray ka, kasla ka jay may sa kalitin virgins nga, ada iti silaw o jilang para jay silaw na. Naka-ready nga kanayon, naka-dress ti white, kahit nga sound jay, agbibiyag ti kinalintag, nakang kanayon, iso nga white, iti biyag na. Righteous, iti panagbiag na. And then, hangamat maturog. In the sense na hangamat maturog, ti pamati na. Taado kami ti Kristiyano nga, Kristiyano lang nga maturog, ti pamati na. Awan ti pakakita am di nabiyagan da. Awan ti panagserbi di may pakita da. Kung anak adada, ngam nakaturog da. Dahil ti 10 virgins kat, nakapuro-puro da. Puraw iti damit da. It means that they are living in righteousness every day. Because handa nga kayat nga umay ni Kristo kat namantsa-mantsaan di ni pado da. Because wedding ti sumaruno after di umay ni Kristo. And so, ayo, nagmayat ti Corinthian church. Di lang tada problema da. Bumamatay mo nun.
who shall also confirm you to the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Ayun, nag-mayat kayo. So kung na sige, because you are all waiting for the coming of Christ, live up to it so that when Christ comes, you are blameless. Awan ko di pakapilawan tayo nung may Kristo. But the church, the charity, dahil ko matimisagol tayo. Agser servite nga from day to day, week after week, until may promise ang servite 365 days. Basta binigat, nag-pray tayo, agser-servite tayo, ikakarigatan tayo, ag-worship tayo during Sunday, baka Sunday morning, rapture, right? So we need to be prepared for that one. Tapno blameless tayo. And then, na pa, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ. So kuna na, Corinthians, I really appreciate you. You're even waiting for the coming of Christ. I tell you this one, God will not leave you. He will make you wait for Him. Iti promise ni Paul kanya ta. Iti power, the promise na, the faithfulness ni Apo. Kuna na, God is faithful. And then, now I beseech you, brethren, dahil ito yan, dinalpas na ngayon, pagano, kanya pagkatao na, pinmasitak actually, nakita ka ito pagkatao na. Kasi ayun, nagngato. Hindi ko ang ada problem ngayon, may. Dati division. Adamot ang party dan. At mangyari ka nga dito, yung teachers ko umadong. Adadagi jay taltaludan, di ko naglimada. Di ko at nangyari dito yung New Testament Church. But, una na, I beseech you, una na, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. So, anya iti agas, iti mao ko na nga division, the same mind. May sa ti, ang may sa panunot nudikat may sa iti, objective. Anya nga iti objective dito Para tayo tayaban tayo nga agserbi para kini Apostol Kristo. DJ lang ito objective. Awan tinadumang objective tayo nga mang itanok ni may sa tao. Iti objective tayo kat mang idayaw kini Apostol Kristo. So that speak the same mind, may nga aim, may sang objective. So DJ takes tayo kuna na. Verse 11, for it hath been declared unto me of you by brethren, and by the house of Chloe, that there are contentions among you. Number 2, contentions. At apa-apa. Now, this I say that every one of you said, I'm of Paul. So, na-party-partidan. That Paul's party, Peter's party, Apollo's party, Christ's party. Na upat na division di jay. Alam ko na ni Paul. Verse 15, lest I should say that I baptized any one of you. I just baptized the house of Stephanas. Besides, I know whether I baptized any other. And di jay, kuna na. And then ito'y mo nga na i-apply di verse 18, dito tayo kalingapan. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Amoy dito nga verse? Dahil ito nga iti verse, di may nga verse it election. Dahil di hang akin amot election, we are saved by election. Kita nyo ko dito 18. Kita nyo di pasango. For the preaching of the cross is to them that perish. Mawat nyo di Ada iti tao that belongs to the perished people. Kahit nga sa Ilocano ka, ta iti panakaikasaba ni Apostol Kristo para kadagijay apan jimpirno. Diti meaning na di Di kano preaching iti gospel para kadagiti apan di impyerno ket kinamaag. Isong adagayam ti talaga ngay nga tattao nga mapanon di impyerno. Isong nung nabasa mo dito lang nga may di ba? Dog memory verse tayo kat 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish. Amen? Kunang tayo pa yan? Antayo ka nga among timining ti perish kat tattao nga apan di impyerno. Antayo mo ti iminan di Amen? Apa yung iminim ngay? Paslaw ko na nga. Di pa nakaikasaba, iti banghelyo, kat kinamaag, kadag ito yung tattao nga apan jimpyerno. Amen? Timutangam iminim di. See? For the preaching of the cross is to them that perish. Di minim di jay. Iti kano preaching, ti banghelyo, kat kinamaag, kadag iti tattao nga apanon jimpyerno.
So nga dua ti tao to yung naikarga. Dagiti number 1, apanan di impyerno. Number 2, what unto us. Dagiti na-elect, dagiti namati. Niya ko na, which are saved, it is the power of God. Dahil ito'y maysa, no apay nga iti eleksyon ko tagpaiso. Because iti naisalakanan, ti maysa kanya tayo, babaan ti panakabalin ti Diyos. Ay, awan ti panakabalin ti Apo nga nag-work kanya, kana kamamati Sungor nga katawa di sayangan, iti nagkasabato iti anniversary ko na kanya da. O kita sika na isalakan ka kunak. Jika arubam hanga na isalakan kunak. Apay ngay nga na isalakan hang kanya na, apay nagugwapo ko no isuna, kunak katawa di sayangan. Apay nalalaing tayo, ayan, o the unbeliever. Paamot, di ba? Iti rason no apay nga namati tayo, nag-work kanya to di power ni Apo Diyos. Kanya dapi manhaan. Kasi no, iti tao kat we are dead or spiritually. Kahit nga sa undi, nanatay tayo. Isong ura, alam di Bible, isuksak mo, jingiwat na hana nga pagkanotan, nanatay ka ron. Isong at aramirin ni Apo Diyos, di nanatay nga di jay, ikanapay ti Holy Spirit, panguno na pa di jay. Iawag na di ka, regeneration. Isong in man yung Holy Spirit, nanatay ka, binangon na ka, idinabangon ka kasta, in priest na yung word mo, yung Holy Spirit, inusar na pinatim. Ngam ti first na napasama king kapay, nabangon kapay. The doctrine to regeneration. Isong ti unbeliever kat ure kasla, ti utak dakat kasla kini Jose Rizal nga nalaing ti Greek and Hebrew, ma-articulate na ti Greek nga kan Hebrew, ti agsaw ti Greek and Hebrew ni Jose Rizal, ngam ada di impyerno. Because di mental prowess na kat kurang di nga mang awat di gospel. Natay pa di spirit na masawal nga biyagan pa ni Apo di spirit na, tapno mabiyag, maawatan na di gospel. Awan nga nangyari kini Jose Rizal isong apan na ada impyerno. Kat amun agsaw ti Greek and Hebrew di Tatayhon tayo nga mo. Kung apay nga naisalakan tayo, because the power ni Apo Diyos, na-apply kanya tayo, hindi naisalakan tayo. Pawatan niyo ba di So, kasabay, very simple di Noon ni Apo Diyos, isalakan ang sa ni Brother Judy niya, the Holy Spirit umaypay. But isin na yung preacher. May sanga pagis di So, biyago na pa ni Jude ng astan. And then, arat preaching umay, binyag na ni Jude, siyempre nabiyag iso na maawatanan. Panabiyag na ron. Hindi mo ito napang-awatan ba ni Kristo? Unanan. Binyag ni Apo iso na. DJ, the power. Ngam kasparigan ni Preacher Sam kat hanga na isalakan, hanga binyag ni Apo, uray Jose Rizal ti utak na hana nga mawawatan DJ. Because the Bible says that the Bible is spiritually discerned. Mawatan niyo ba DJ? That's spiritually discerned. Iti Bible kanukot, ma-discern mo lang by the Spirit of God. And the absence of the Spirit of God will never happen. Iti tao nga awan ti Holy Spirit na nga maawatan na. Kasi spiritually discerned. Masapol pa nga ma-regenerate ti tao. And din na regenerate ti sunan, maawatan na di Bible. So Christians, kasi tinikastation isalakan, ang ilalakan na isalakan tayo. In my pa di power ni Apo. In that sense, iso in my election. Iso nga gyamyaman tayo jay. Ngam of course, anto yung ibagbagaji, karuba tayo nga, ana-elect kami, iso ni salaksin at hang ana-elect ko na. Anto yung ibagbagaji jay. Amo tayo lang di jay nun. Kapuitin baganti Bible, but we will not do that. Kasi hanto yung nga amo no, isalakan ni Apo no bigat iso na. Amen? Yan, our knowledge. So di jay. So nga kabut-butong actually, dito 1 Corinthians 1:18 nga dito Lagi young people ko, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Amen! Kurunda. Andang amo, kabut-butong di Kabut-butong di kahit na sa undi kat iti pa nakay kasabati, banghilyo, kinamaag, kadagi, apanon di impirno. Una na di Ngum para king ka, no apay nga naisalakan ka, because of the power of God nga nag-working ka. So magyaman tayo di power ni Apong in my, iti time nga di nga namatian tayo. Okay, so di So, digitin baga na, so nga di nga disunity di handa ko mga agriringgor, because pare-pareho na nga na inikan niya apo ti power isuda nga namati na amin. So nga talagang by grace ka talaga. For it is written, I'll destroy the wisdom of the wise. Dito yung maawatan na. No, apay ka man ikarga di 1 Corinthians 1:18 is because dati ringgor di kaputi sirib. Nalalaing ka, bagito Corinthian nga believers.
adu ti logicians da, adu ti, nga nga ta, awdo ko na ta, adu ti nalalaing. Kat kapo di sirip dan, i-apply da mo tan di kinasirip da kastan, kat ag-create division in may nga ni Paul. Awan ti makaba kayo kanyak, wala na, tanagapuak ti Oxford University ko ni Paul. Kat na ito itidigan nyo, kuna na, for it is written, I'll destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Iso nga, di ka, ti may saan, apay nga arat kri, adangay ti, oray balay mo, diba? Tapos parigan ti babae kat nalalaing no di lalaki. Kat di lalaki kat hangan nalalaing. Siyempre, kung rin di babae nga, I am the right. I am right. Even though you are the head, I am the neck. Kung rin di babae nalalaing, kung articulate. Na I am the neck. Kung hanggang ag-turn mo awanak. Kung rin di babae. Bawal ti Bible di. Kasi dito di may isang naglalabanan at New Testament. Di education, di intellectual one, di Kat sinog ni Paul di kung na nakat, ay, anyo nga apply rita. Iti wisdom tayo kat di Bible, kung na verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Don't you know that wisdom is one thing that gives people, that make people disbelieve God? Anyo yung among at wisdom, tilubong at isuti, may isang agapong apan impierno. Because they thought nga isuda kat wise na, kat na kayo, nga kitanda nga pansimpahan kayo, kat feeling na kanyayo, kat mauto kayo. Kulanda. Ngom Christians, nauto tayo ba? So nga dati kiniapo Diyos. Kanya matado mga word na dyan. Datayo ba kat naluko tayo? So nga dati ti panagsalbi kiniapo? No. At amuda mo tagitan believer nga mang buy-buyo kanya tayo, nalaing da. Handa nga mauto. Kamanya nga pagpanagan na ti panungpalan, am I right? They will go to hell. At gapu ka no di kinasirip da. Di amuda na sisirip da nga tao. Iso da nga makilalok. Di common people kasla kanya tayo. Oh, but I am proud that I am a common man. Are you? Proud that you're a common man? Una, tanong kang common, di awang ka to church na yun. Because you believe that you are a genius. See, but for me, I'm a common man. And because of that, we do not count ourselves one of these genius people. That because of their genius, they thought that it is foolishness to sit with the common people. You know? That isukinit pa na yung impyerno. Kapo yung genius na nga kay. Deta, ibag mga ni Paul. That nakaskas daw pa ya. Kita nyo, adangay ti kwan. Adangay dito ti verse 20. Luke 27, kita nyo ko dito. Dito yung nga pinmasok niya nga kasta ni Paul nga ng patikuling. Nagpintas nga di discussion ako na. But God had chosen worka. 26. Mungumato ka man. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble or old. Pagpaiso niya eh. Tapos during the time of Paul, ni Paul lang iti genius. May sana lang. Isungo ko na nga not many. But there are. Naglaladong at scholar tayo nga ito generation ito ta. Nagkaduti genius tayo nga naglalaig. Nga naayaban. They belong to the amin nga sciences na dada. O yun, nag-aduti Baptist pastors tayo nga genius na science na preacher nga nang book tayo. Rapid take pa. Kaya na nga explain the Bible nga using the science. Naglalay nga tatawag ito ita. There are, but only few. Ngam da ito, iti ko na ni Paul nga, kita nyo kaniko na, natikuling tayo, nga amin, hangay nga, ado nga naglalaing, inayaban ni Apo. Ngam, dati context na dijay no apay ngayon, baga na dijay. So, ibumaba tayo. But God hath chosen the foolish things of the world. Dijay, tinang amuak ka ang foolish gayam. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the things that are wise. Ang kaya nga pastor, so kanyang mawat, di ba? And God hath chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Sa bali mo, economy ni Apo. Right? Nung tao kat, nagpili ka naging general ko, naging 6 foot or 7 foot or kadudakol.
Ni Apo Diyos, nagpili ka, nagkukutong tipilin na. Mangabak at gubat. And then, in the base things of the world, in the things which are despised, the word, despised nga tao. At God chosen, in the things that are not, to bring to know things that are. Why? That no flesh should glory in His presence. Di gayam, philosophy na diya. Tirason no apay nga, hanga nagpili ni Apo, adong naglalaing, tapno ti glory kat papan kini Apo Diyos. Amen? Pasla da ito, ikitam inikan ni Apo ti eloquence ni Apollos, kat pinagbalin na kiti nga leader da. Da kami kini Apollos na nalaing agtao, mag-preach. Kuno nakitin. Ngam ko na ni Apo, han nga nag-ayab ni Apo ti adu, babastit na nga naglalaing, paadwanan ka tagidayan na common people. So that God will be praised. In at them, DJT ko na, that no flesh should glory in His presence. And, but of Him, ye are in Christ Jesus, of whom God is made from us wisdom, righteousness, sanctification, redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. So ladies and gentlemen, nakita to in paint ni Paul nga problem da. In paint ni Paul, the problem da nga, nag-choose na titao nga mga leader da. But in pangato da, so da, ijay sangwanan da. Kunan nga kastan ni Paul kanya da, that's wrong. Because, apay nga ito yung glory kada kita upat nga leaders hanga ni Apo Diyos. Isungo ko na kanyayo, kita nyo, di kinabayo Kristiyano, upat lang ti amoy nga tao. Upat lang ti iniayban ni Apo nga naglalaing. At no kastat sistema ni Apo Diyos di delikado. Una na, haan, ibagba kanyayo. Iti Diyos, nag-ayab, iti nakapkapsot. Apay nga madim di jay, nakapkapsot Ngum inayaban ni Apo di nga nakapkapsot. Di may sangay, apay nga mga pinili, ang nga managsasaog namin. Ngum inayaban ni Apo di nga managsasaog. To bring to know things that are. Isungay nga maragragsakan na itatak nga naawatan nga salamat kayam ta adu-adu ti churches. Because di personality tayo, hanto nga mawin, di do mga han nga kapadpara ti personality na. Mapandamot ka di churches nga kaparpariyo ti personality na kasi gam di. Amen? Kasi so, tapno tingas tagat mapadayawan ni Apo. Tapno awan ti tao kano nga maipa, nga ato, sangkuanan na. So, di tingas na nga ng solve iti mo ko ng division. So nga, i-run down to dito, i-summarize tayo. Kakabsat, awang kano ti tao nga ipangato tayo ti urabaw talaga. Ure pastor at ipagpangato. No, agpatong, di lang nga nangat-ngato iso nangam no, it is kasasaan. Agpaparito ti level. Awan ti nangat-ngato. No, makakita ko ti pastor nga, nangato kita na sarili na, baybayin yun. Tahan yung pastor, siya kat pastor yan, may right? Adat ka kasi nga talaga nagngangato ti boses da. At hanti ko kay Ketigas jay. Gusto mo na makita ito yung bangkat, awang nga, di pagpangatok ito Anniversary, hanyo nga makita siya nga, ay bakma, di pamilyak, tagpa-picture kami, tada kami tinang ipastor kanya, hanyo nga makita siya ura na minsan, di ba? Nung makakita ko ito mga churches nga, i-display na kano yung pastor na, pamilyada because of their labor in the ministry. Di lang ito, di tayo. But not here on earth. We are all the same. And because di kami nisurat the Bible, at nung makakita ka siya, ay kat, baybayin nyo lang isuda. Diba? Because kasi di kami tiko ng the Bible. Importante, iti church kat iti maingato kat ni Apostol Kristo. Amen? Isuno nga ka na, number one. Isuno nga nag-Kristo, ito nga naunag ti preaching ko, basta amuyon nga, gapog ni Apostol Kristo ti preaching ko. Kaya kung ag-faithful to nga pirmi para kanya na. Yeah. Not to the church, but to Him, in Him alone. Okay, so, ang kung amo no, na-justify ko rin ti preaching ni Paul, kanya ito nga, agsapa, malam. Did you understand it? Who we are? No, anya tayo, nga tayo kat, naugasan to di pitak, kat tay, inugasan ito daral ni Kristo, kat nagbalin tayo sanctified for Christ's use. So do not use yourself to any kind of thing, but to Christ alone.
And then, uwak lang tayo kumati utterance, amo tayo kung mga ma-explain salvation tayo, no, na kayo ngayang people kat, pariparitan na kayo may simbahan, ayaw ko mga explain, nga, anyat kahit mo, marabiana at church, marabiana at pag-inuman. Kasi tigas tayo sa ugamin, no, maawatan ka. Kasi nag-repel sa namawatan, hindi tigas tayo mag-technical kanya na. Kasi nga, kumot ka pa, nagapo at church, marabiyan ka. Anyat kahit mo yung mama, marabiana at inuman. Sige ka rin, nag-backslide ak mama, tagin inumak, ano bigat kat alas 2 sa karabi nga nakainom agawid. Kaya kahit mo diyan, kasi tigas tayo. Ang adya, kung umot kayo lang nga you're going to talk. Amen? Explain to them. Kasi ka, papahay ka, marami-rabi at ministry. I have a guardian angel. I came from the choir. Kahana ka na, napanidya mo ko ng party-party ti babae. I came to the church of God. I'm serving God. Kasi di ba kayo nagsaw, amen? Tapos numawatan ka. And then, dinalis na kinabot sa Kristo kasi dyan. At i-prime nga person, tibiyang mukot ni Apo Diyos. Kawan ko man sa bali. Iso na ti pangpangruna, iso na ti boss, iso na ti amin tayo. Kadi dinalis na kwan. So, tatang rabi, agkaralag tayo man. Ikaralag tayo ng Apo, agbalin ako mga kasla jay positive, iti Corinthians, anak nga agbalin ko mga ijay negative ti Corinthians. So, ada ti positive ti Corinthians as negative da, i-pray to tata, at hantayo ko mga agbalin nga jay negative, da hantayo ko maala, pero di ka jay positive, da ti maala tayo, shall we pray?